ناظرین بڑی خبر ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان کو آج شام اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو عدالت فوجی نے سزائے موت سنائی ہے۔ ذرائع کے مطابق موجودہ سپہ سالار جنرل عاصم منیر کے خلاف فوج کے اندر بغاوت کی لہر اٹھی ہے اور چند اہم افسران کو گرفتار کر تو کیسے لگا یہ فیک نیوز؟ بالکل اسی طرح جب آپ صبح اٹھ کے سوشل میڈیا کھولتے ہیں، چاہے وہ فیس بک ہو، ٹویٹر ہو یا پھر واٹس ایپ گروپ، اسی طرح کی ایک ٹرینڈ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں تو خانہ جنگی لگ گئی یا پھر بہت زیادہ بڑا بھوال ہو گیا یا پھر آگ لگ گئی یا پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا، بلکہ یہ آپ کے دماغ کے ساتھ ایک ڈیجیٹل کھیل کھیلا جا رہا ہے جہاں پر پاکستان کی ہر بڑی سیاسی پارٹی آپ کے دماغ کو ایک کمزور ہتھیار کے طور پر دیکھ رہا ہے، کمزور ٹارگٹ سمجھ کے آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پر آپ کا ایک لائک، شیئر یا پھر کمنٹ اس سیاسی پارٹی کو اقتدار کی کرسی کے ایک سٹیپ اور قریب لے کے جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح فروری 2024 کے الیکشن میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملی، جہاں پر بریکنگ نیوز چلی تھی کہ پی ٹی آئی نے آفیشیلی الیکشن سے بائیکاٹ کر دیا اور پنجاب کے سارے پولنگ سٹیشن کینسل ہو گئے۔ یہ نیوز دیکھتے ہی سینکڑوں لوگوں نے اس کو شیئر کیا، بعض لوگوں نے اس پر یقین کر لیا، بعض لوگوں میں گھبراہٹ محسوس ہونے لگی اور لوکل گروپس جو تھے اس میں بہت زیادہ ہچکچاہٹ محسوس ہونے لگی۔ لیکن حقیقت میں یہ اناؤنسمنٹ بالکل جھوٹی تھی جس کو پی ٹی آئی آفیشیل نے بھی ڈینائی کیا تھا، اور انڈیپینڈنٹ فیکٹ چیکر جیسے کہ وائس آف امریکہ نے جب چیک کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو تھی جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن سچ سامنے آنے سے پہلے بہت زیادہ لوگوں نے اس جھوٹی خبر کو دیکھی بھی تھی اور شیئر بھی کی تھی، جس کی وجہ سے شاید بہت زیادہ لوگوں کا ووٹ یا پھر اس کا تھاٹ یا اس کا جو پرسپیکٹیو تھا الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے وہ آلریڈی چینج ہو چکا تھا۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کے من میں ایک سوال تو ضرور ہوا ہوگا کہ آخر یہ مس انفارمیشن پھیلتی کیسی ہے اور اس کو پھیلاتا کون ہے؟ تو آسان الفاظوں میں اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل آئی ٹی سیل، جو کہ ایک آن لائن ٹیم ہوتی ہے جو ایک پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان میں بہت زیادہ لوگ پارٹی کے ورکر ہوتے ہیں، والنٹیئر بھی ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو باہر سے بھی ہائر کیا جاتا ہے جن کے ذمہ صرف دو ہی ٹاسک ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، اپنی پارٹی کی اچھائی لوگوں تک پہنچانا، اور اپوزٹ پارٹی کو یا بدنام کرنا یا پھر آن لائن اس کی برائی کرنا، میمز کی صورت میں یا ان کی پارٹی کے لیڈر کا کچھ کلپس نکال کے ان کی پوری سپیچ سے۔ اتنے بے غیرت ہو! مجھے تو ڈر ہے کسی دن اپنے کپڑے پھاڑ کر یہ تھانے چلے جائے گا۔ آپ انگلی دیتے ہیں پورا۔ No, in English, I'm not talking about any. درارے پیدے کی کوشش کرنا، فاصلہ پیدے کی فاصلہ۔ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، یا پھر بہت زیادہ اور طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہی پروسیس پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹیز میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن اب یہاں پر جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس آئی ٹی سیلز پر ہر پولیٹیکل پارٹی کتنے پیسے خرچ کرتی ہے۔ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی رپورٹ بتاتی ہے کہ صرف فروری 2024 کے الیکشن کے سائیکل کے دوران پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹیز نے مل کر تقریباً 54 کروڑ روپے صرف اور صرف فیس بک اور انسٹاگرام ایڈز پر خرچ کیے، جس کا ٹارگٹ تھا صرف ینگ ووٹرز کو ٹارگٹ کرنا جس کی ایج 18 سے لے کے 35 سال تھی، جس میں سب سے زیادہ خرچہ پی ٹی آئی نے کیا تقریباً 25 کروڑ روپے، استحکام پاکستان پارٹیز نے 13 کروڑ روپے، جماعت اسلامی نے 6 کروڑ روپے، پیپلز پارٹی نے 5 کروڑ روپے، اور سب سے کم پاکستان مسلم لیگ نون جس نے 79 لاکھ روپے خرچ کیے۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے پیسے خرچ کر کے ایک ڈاکومنٹڈ جھوٹ کس طرح پھیلایا جاتا ہے۔ ایک ڈیٹیلڈ اسٹڈی میں ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن نے 225 وائرل پولیٹیکل پوسٹ کو انالائز کیا جو کہ الیکشن کے دوران ہی شیئر ہو گئی تھی۔ جو ملا وہ کافی شاکنگ تھا۔ ان میں سے 163 پوسٹ جنریٹڈ ڈیس انفارمیشن تھی، باقی پوسٹ فیک نیوز، مس لیڈنگ کلیمز یا پھر نفرت پھیلانے والی باتوں پر شامل تھی۔ ڈی آئی ایس اے اور دا نیوز انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق یہ ڈیس انفارمیشن بہت ہی زیادہ ٹارگیٹڈ تھی۔ مثال کے طور پر سب سے زیادہ جو ٹارگٹ ہوئی مریم نواز تھی، جس میں 76 پوسٹ ان کے خلاف کیے گئے جو کہ زیادہ تر ایبیوزیو یا پھر ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے تھی، نہ کہ ان کی پولیٹیکل کیریئر کو لے کر۔ اور اسی طرح پی ٹی آئی کے لیڈرز اور سپورٹر کو 61 بار ٹارگٹ کیا گیا جو کہ زیادہ تر جھوٹے دعوے،
जैसे कि इलेक्शन का बाइकाट करना या फिर गड़ी चोर वगैरह वगैरह, इसी तरह के पोस्टों में उनको टारगेट किया गया और 19 बार पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को टारगेट किया गया करप्शन के एलिगेशंस पर। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि इतने मुनज्जम कैंपेन के लिए ये आईटी सेल्स की स्ट्रक्चर क्या होती है। फरवरी 2024 के इलेक्शन के दौरान जहां पीटीआई को पब्लिक रैलीज पर पाबंदियों और उनकी लीडरशिप को गिरफ्तारियों का सामना था, वहां पर पूरी पार्टी ने वर्चुअल कैंपेन पे शिफ्टिंग शुरू कर दी। यानी दिसंबर 2023 से पीटीआई ने वर्चुअल गैदरिंग और ऑनलाइन डिजिटल जलसे शुरू कर दिए। जबरान इलियास ने अरब न्यूज को बताया कि उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इमरान खान की आवाज जनरेट की ताकि इमरान खान जेल में होने के बावजूद अपने सपोर्टर तक उनका पैगाम मुसलसल पहुंचता रहे। अब ये स्ट्रेटेजी डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों जगह पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव रही। अब इसी रेस में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन भी पीछे नहीं रही। पीएमएलएन ने अपनी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी यूथ आउटरीच और अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस हाईलाइट पर लगा दिया और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप और टिकटॉक और बाकी भी सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी नैरेटिव अपने सपोर्टर को पहुंचाने की कोशिश की बल्कि उनसे डायरेक्टली राब्ता रखने की भी कोशिश की। अब इन सबसे पता चलता है कि सारी बड़ी सियासी पार्टीज आईटी सेल्स और इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करती है ना सिर्फ अपनी नैरेटिव बल्कि अपने सपोर्टर से डायरेक्टली राब्ता कायम करने के हवाले से भी। हाँ, वो अलग बात है कि उनके तरीके और उनके रिजल्ट मुख्तलिफ होते हैं। 2024 के इलेक्शन में जहां पीटीआई के पार्टी सिंबल यानी बल्ले पर पाबंदी लगाई गई, रैलियों, जलसे, जुलूसों पर पाबंदी लगाई गई थी, उनकी टॉप लीडरशिप को जेलों में डाला गया था और जो बच्ची कुछ लीडरशिप थी वो पार्टी से अलहदा हो गई, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के सख्त फैसलों का सामना था। इन सब के बावजूद पीटीआई ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के जरिए एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स जीत ली है। इस इलेक्शन के दौरान जहां ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज पेड एडवर्टीजमेंट पर चल रही थी, वहां पीटीआई ने वॉलंटियर ड्रिवन डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया। पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया जो कि 100 से लेकर हजारों वॉलंटियर्स पर मुश्तमिल है, जो पाकिस्तान और बाहर के मुल्क में फैले हुए हैं, यही टीम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी का बयानिया 24 घंटे चलाते थे। पीटीआई के अपनी रिपोर्ट के मुताबिक यह वॉलंटरी और मिशन बेस्ड कैंपेन थी, ना कि डिजिटल पेड एडवर्टीजमेंट। इस नेटवर्क को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए पीटीआई ने ग्लोबल टाइम जोन स्ट्रेटेजी यूज की। सीनियर वॉलंटियर अरसलान ताज गुमान के मुताबिक पाकिस्तान के वॉलंटियर दिन में काम संभालते थे, जबकि यूके, यूएस और मिडल ईस्ट के वॉलंटियर्स रात के वक्त अपनी एक्टिविटी जारी रखते थे, जिसकी वजह से पीटीआई की एक्टिविटी और पीटीआई का बयानिया 24 घंटे ऑनलाइन रहता था और आपके फोन में 24 घंटे देखने को मिलता था। इसी तरह दिसंबर 2023 और अर्ली 2024 में पीटीआई के सोशल मीडिया लीड जबरान इलियास ने वॉलंटियर की मदद से इमरान खान की एआई जनरेटेड तकरीर चलाई, जिसकी वजह से पीटीआई पर लगी पाबंदियां डायरेक्टली बाईपास हो गई। और अभी 2025 में एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 39% पाकिस्तानियों ने पीटीआई की सोशल मीडिया को सबसे इफेक्टिव और ऑनलाइन सबसे स्ट्रांग पाया, जबकि पीएमएलएन की 28% और पीपल्स पार्टी की 9% प्रेजेंस सराही गई। अब इन सब बातों से एक बात तो वाज़ेह तौर पर होती है कि डिजिटल कैंपेन से भी ज़्यादा वॉलंटियर्स, लेकिन अगर ऑर्गेनाइज्ड हो तो वो सबसे इफेक्टिव रहता है। दोस्तों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका मेन पावर होता है मैं और आप लोग, यानी आम अवाम। लेकिन इन ही पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल्स के दरमियान ये जारी लड़ाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि द फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से कुछ टाइम पहले कुछ डीप फेक ऑडियो और वीडियो रिलीज की गई, जिसका मतलब था आम लोगों को डाइवर्ट करना, आम लोगों को मिसलीड करना। मिसाल के तौर पर पीटीआई का फार्मर लॉ मिनिस्टर राजा बशारत, जो कि रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके खिलाफ एक डीप फेक वीडियो चलाई गई जिसमें वो बता रहे हैं कि वो इलेक्शन से कुछ टाइम पहले अपनी कैंपेन छोड़ रहे हैं, जो कि बाद में उन्होंने खुद उसको डिनाई किया कि नहीं, ऐसा कोई भी बयान मैंने नहीं दिया था। और इसी तरह एक ऑडियो इमरान खान के हवाले से भी लीक की गई थी, जो कि डीप फेक से ही बनाई गई थी, जिसमें वो खुद पार्टी को डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप इलेक्शन का बायकाट कर ले, जो कि हकीकत में पीटीआई ऑफिशियल ने उसको डिनाई किया कि नहीं, हमें इमरान खान की तरफ से ऐसा कोई भी बयान या ऐसी कोई भी डायरेक्शन नहीं मिली।
और इसी तरह नईम हैदर पंजुता जो कि इमरान खान का लीगल एडवाइज़र भी था, उनके हवाले से एक वीडियो चलाई गई जो कि वो खुद अपने सपोर्टर को बता रहे हैं कि आप इलेक्शन का बायकाट करें और वोट ना डालें किसी को भी, जो कि बाद में नईम हैदर पंजुता को ये वीडियो डिनाइल करनी पड़ती है। द इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर जैसे कि वॉइस ऑफ अमेरिका ने ये भी रिवील किया कि सिर्फ इमरान खान की वो डीप फेक ऑडियो कुछ ही टाइम में 1,75,000 लोगों ने देखी थी। अब आप खुद सोचें कि मिस इन्फॉर्मेशन कितनी तेजी से फैल रही है। दोस्तों, ये मिस इन्फॉर्मेशन जो हमें आज देखने को मिलती है या फिर 2024 के इलेक्शन में हमें देखने को मिली, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि यही सेम पैटर्न हमें 2018 के इलेक्शन में भी देखने को मिली। मिसाल के तौर पर जब जुलाई 2018 को नवाज शरीफ अपनी अरेस्ट के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो सोशल मीडिया पर फुटेजेस और वीडियोस वायरल की गई जिसमें दिखाया गया कि एक बहुत बड़ा जलसा नवाज शरीफ का वेलकम कर रहा है और साथ में कैप्शन दी गई कि माल रोड इज पैक्ड विद द सपोर्टर्स ऑफ नवाज शरीफ। लेकिन AFP के फैक्ट चेकर ने ये रिवील किया कि ये सारे फुटेजेस या फिर डिफरेंट इवेंट के थे या फिर बहुत ही ज़्यादा पुराने थे और उस दिन के थे ही नहीं। और बिल्कुल इसी तरह का 2018 के इलेक्शन के दिन पर एक वीडियो वायरल की गई जिसको 4 दिन में सिर्फ 1,50,000 लोगों ने देखी, जिसमें एक औरत को दिखाया गया कि वो वोट रेगिंग करते हुए पकड़ी गई। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि ये वीडियो 2008 के कराची के इलेक्शन की थी, बल्कि वो 2018 की थी ही नहीं। सेम इसी तरह एक और बहुत ज़्यादा वायरल होने वाली ट्वीट जिसमें इमरान खान के बच्चे और उनकी एक्स वाइफ जो कि मैक्सिको में फैमिली हॉलीडे पर थी, उनकी पिक्चर को वायरल किया गया, जिसके साथ कैप्शन में झूठ बोल के ये लिखा गया कि ये यहूदियों के इबादतगाह के बाहर ली गई पिक्चर है और इससे ये साबित होता है कि इमरान खान आज भी यहूदियों के एजेंडे पर काम करता है और वो एक यहूदी एजेंट है, जो कि हकीकत में ये सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली हॉलीडे है। दोस्तों, ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन या फिर मिसलीडिंग नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल नैरेटिव है जो कि लोगों में गुस्सा, डर या फिर लॉयल्टी पैदा करते हैं। दोस्तों, आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सियासी IT सेल्स कोई अफवाह नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का एक डॉक्यूमेंटेड हिस्सा है, खास तौर पर इलेक्शन के दौरान। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ भी देखो, उस पर यकीन करने से पहले, उसको शेयर या लाइक करने से पहले उसको वेरीफाई जरूर किया करें, क्योंकि मसला ये नहीं कि झूठ बहुत तेजी से फैलता है, बल्कि मसला ये है कि सच बहुत धीरे फैलता है। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।